ani logi logi khorang ribai do Bharat Mata ki Bharat Mata ki mude Amit Shah Manik Shah bhai o ashram bari chongmari thayo Bharatiya Janata Party bhai tuidul dak o joining panda o panda o phai manjak phainai ashram bari ni chini BJP ni karyakarta rok ani logi tongo Ramchandra ni chini neta te o elaka ni jotto ani takukte buhuk song kajei norok jotno nukbai kha singtako khnalaena sono Tripura rajyo bo cholitom sing jotno semono tini nongora asuk belai kaham hak hayo mono puilangna o am sayo BJP ni program na namani tini puila BJP ni puile tabuk chengkha haisi chengkha tinoro rajyoni netritw faisok pajak bini khukti tebo khnanai angasak rajyoni kokno sana thaya jotto jagano ta Tripura motha bainani chengkha angkahe kok sano chini antolik party cheng hamjago जों आंचलिक खायनो मोजां आंबो एक समय आंचलिक न आंबो एक समय आंचलिक एनसीपी पार्टी खायै खायजा दागनगारानि एमएलए तथा बिरोधी दल नेता तिनि बरम गोनां टिचाराय आं अनिमेश देबबर्मा बबा खुब खुलु सरकारा कुकाय हिनि खायजा काम फरकसा एनसीपी दल खायले खुरु नमुना आं बुमुंखौ खोनाखोना बाक्साबो खोनायाखै मोनो सरनजित देबबर्मा एंकाय थानाय एडिसि रबो एनसीपी नि बसाखा ककरे आबो नक Tabu chini ancholik party ke tam thema ku tui torma hai hasego sungkisit kore nuko tui at kaisa tor bhibru khai sabdan ka jima tongrau sai kisi tingo kapin mara hobro abu kam ta bol ta wa ko puni phaigrau nangaro to he telfon thamai wa phon sokal dikhai mai posori phon langne hai basto ko khaisi jotor basto ko thangka NCP खायबो आबो बलाय लायनि आइन पिटि खायबो मनि बारा ले दफानि बांनि नाङै ते किरै जोंना आंचलिक पार्टी हिनो बियां थागाला Tripura ले IPF हिन फायौका मनि बारा ते दाबि कतर नखै आंचलिक पार्टी खायनांनाय हासे खागलाय थिनाय फायौका म दलिया खाथे बेला थिंलायनाय बियां थाउका 2000 सालाव बायसा IPF ति फायजा जों म जखन बुथु मार एडिसि बो दहल खायका खायरा 2000 सालाव IPF एडिसि दहल खायरा Nuk khamle tamukha obostha tamukha ang sebai sana thale nok jotom khaino obogoto tong sakhayo sema bahai mo IPF te punoro jibon mane teisa o karon ajon hindi boy tongable karon ajono dui bai thuiya ko teisa adai thima haijimo jai hok obong takan mo ঠিক আছে দাবি সাংকা হিংকা কাহাম হক তামুখা মবাইয়া তেমসি কতর নাঙ্গো তাম কত গ্রেটা বাচনা তেম কতর টিপ্রালে आं साना मुसुमा मसे Tripura ni bo সংবিধান tong Bharatni সংবিধান এক দুইও tong ঠিক আছে মানিকা সংবিধান tong এক দুইও ঠিকাই মূলটা মো দাবি সেপারেট স্টেট আলাদা রাজ্য Tripura তো আবো বুমুলাই মা কছে Tripura Borok Great Land যে হাপন লাই তুমি মূল দাবি তো সেপারেট স্টেট আলাদা রাজ্য তো অলরেডি আইপিএফ ইস আলাদা রাজ্য সামনে পাইজা দাই নগর 23 দল খাই আলাদা রাজ্য সামান মানে তামো Kotor seklayo neta rok sudah kok ni tolat tangi kaya dor kana kan mo alada rajono tui borok hamjak lai every borok phaileyo mo dabi no কিন্তু a dabi hise to boi hinai loi siru hinai ita rong pului sajok dikena greta thepai ni salai ma kosibla thansa ko belai kaham thansang ma jotor kaham dofa thansa ung ma belai kaham কিন্তু एडिसि नि सीएम एडिसि नि एमडीसी रक बाय राज्य देबुजना विधानसभा एमएलए हिलिमाया नबला एमडीसी बे एमएलए से मिलले मथा से थानजंग लै बिया बनो थानजंग यां गुलिया माइक्रो बासुम लै कल साउन टिभि बिस्तारित खालांगिया तिनि ताकु मीडिया रक फाइ सपाइजा तिनि म बक्ते बखनाखाय तेकाइसा वानवा जों जों तो आपदि खाइमियाब्ला जों बीजेपी के नेशनल पार्टी जों जेतते खरकाम बुसाइबो मीडिया खाइ press meet khaimia pazon tui basu ko hiple hindi mea china rule krei ka antolik pate kun rule krei tak chin mo bokte bokna kai tin sari ga bakna kai nok nungai no ko ashram bari o sar pazon asuk lai BJP ne to mote midi tok cyclang kha homo ka bo thokai tatal hemo ke bujuri tin joining khai gable abo sana abo tatal se abo BJP rong ke joining khayo
সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন জায়গাও জয়নিং প্রোগ্রাম চলি দङ बायनानै चेंखा आङाबो साथों पुलियाव साइटिका आईपी आंचलिक पार्टीनिफ्राय स्रापसा हम हमगो एप्पल कॉन्गो स्रापसा हम हमगो एप्पल कॉन्गो गाजै ताखुब्र जों नायो तामो सिनि दफानि समस्या समाधान मान बंगै कांग्रेस थांका सीपीएम थांका कोनो आमला जों नुगलिया एकमात्र ता बीजेपी व ई 5 বছর সরকার চাকরি व कोरोना लॉकडाउन से प्राय दियाराय बा सेस केरि कांति ओ जुगताम नुखासों बुखुबाय कक इंगे तो खनातो नेतारं खुबो जों खोनाव कक बया बास्तबो जों ताम मांखा बास्तबो बांखा आगरतला एयारपोर्ट न नायथक खलै चिनि राजानि बुमुंगो रोखा राजा 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 हिलै राजानो सम्मान दिना बीजेपी सिबले बो आंचलिक पार्टी सम्मान दिबा साब रोखाबा तासि राजा राजा जंनाय फैबले आसल सम्मान नाय बीजेपी से बीजेपी सम्मान ना बंतां हैका राजानि आजैमा साल बादे सरकारी छुट्टी दिया त साला सरकारी छुट्टी साब रोखा बीजेपी सरकार फाइचिले गन्दा पैसा नितामो बरमुरा आथरमुरा कबो थारि फैका हा ओ को तमो गन्दा सरानो गन्दा पैसा फारबाय गबले रियांग रावनि समस्या समाधान कांग्रेस बरासनि थुंगो सीपीएम थुंगो रियांग राव गुरुं गुरुं सरनाथि बाय सरनाथि सारा बस बुसुक बासा काजे तमै खायते समस्या समाधान बीजेपी फाइमानि लग लगन साइरिगा नरक अ त्रिपुरानि न बासिन्दा কোনো কারণে নরক মিজোরাম মা থাকা তাংমা ফাইকা নর নর ভোটার কার্ড রেশন কার্ড নক জায়গা যত্ন ঠিক রাং রিওই ব্যবস্থা খাইনান বাঙ্গৈ নংনা সিংরিয়া দিखेर নাই ইনসাও রাজ্য সরকার কক মতে কেন্দ্র বা রাজ্য রক্ষা হাইছে বইনো ডাবল ইঞ্জিন বিকা অপরে হিন্তা ডাবল ইঞ্জিন আচ্ছা হাজার হাজার ন সমস্যা সমাধান করেকা বাতা বিকো 2000 না अब कि आहानो दै तिनिं बाय जरिमान बातां खाबले दैया जा साका गोबां माखौ गोबां मा किसान सम्मान निधि बছर 6000 मान राजि तो दं सिकेन सरकारफोर क्रै दाग्रि दं अब हाय साका गोबां मा सारा दङ तिनि बक्तब्य रेजानाय जराया किन्तु आं मो साना नायो अनेक नेतार फाइ नं आम जाय थगि फाइनाय आं खोब खोनाखै इउट्युब अलरेडि बायजा टिप्रालेन बा अमित शाह फाइसे साइ साका बो Greta Land जोंनो tlang दि हिन दखो जों सितु बुयो इलेक्शन मुभमेन्ट नि गइजो आसकै थकायना रां ते कय दिन थकाय टिप्रासर रासिति थाइनाय आबन बाङै तिनि आंचलिक पार्टी लिडार रङा मुख खातामो इमोशनल दाबिरि माया चारि मे खारि मे तामखै बरक लगि तिनेबा गफानि मङै जातिनि मङै इमोशनल खाइ सेन्टिमेन्ट्स इशु खाय संगठन करि आबन একটা মিটিং ফাইকাই বুলাইনানি তকলাইনা ইয়াকে থানচাং বাদে ত্রিপুরাসর বরক দফর থানচাং বাদে जों थानचां मा तंनाय हामजां मान बिसिंतै आबरा हामजां मान बीजेपी बर मिसिल खाय बुइनानि तगनानि रिफ्रिट जमान मिसिल थाके कासुइ बुइ जमान आबो थानचा आबरा थानचा बं तगनो मानजाक दङ ताखौ क कलक साना थाया तिनि जारा तिनि बीजेपी तंनाय एबा तिनि त्रिपुरा मथानि गोबां माजारा फाइ चिनि दल जयनिं खायना फाइनाय नर्म बेलाय बेलाय हामबाया फारो एबं जों लामसुमबो ना हानाय आं कक कलक मा साना थाया जों खाराक दे बीजेपी ओ तंगै चिन टिप्रासर तंगै चिनि मान थायना जों सेक ना हानानि चिनि मान थाय चिन अधिकारनो जों ना हानानि आ पयनि बाङै चिन बीजेपी छाले नांगौ ताखरो चिनि बाङै दिल्ली बीजेपी ना हार तंगो ताम खलायमान ताम खाय सकमान जों लगि सि तंगिया सारा बसर आं दंले जों लगि तो तंगिया नन तंगिया जों आगि सीपीएम बाहायता केंद्र सरकार विरुद्ध सबसमाय आंदोलन कर केंद्र सरकार तीन रां दखना हायदिबा केंद्र सरकार को देदा सुइ मुसु मोदी मुसु हमक समक नि तका ते मोदी न रां दखनाय म बीजेपी बुइनि दल हाया म दल जुदा म दल नर नंगलाय लोकसभा बेसकां दुइटा बीजेपी दखल खायनाय मकम तो दे खायनाय नक टिप्रा म थानाय एभ्रिथिं थौं थक बाजाराव या फातामले कक खालायनाय तामो उनको यां कमलपुर तामसे उपनिर्वाचन खाम कायसे सुरमा फाजी फाइका बाप सारा टिप्रान दुनियानि जत नेता पाइसको सुरमा थागा ताबु सुंलाय तइखा एकजन अफिसार सरक किनार बि नक दुताला दालान आरो जमांलाय आर केम बंनि आंनि जिबो सुरमा फिल थांगा तामुका फाजी फाइयो हिंसाका फाइयो नक जापान काफलाय तम फाइया फाजी फाइबो फाइया अरखाय पुलिस साराग लायलिया बिदिनो जागाबो
অলখাংলাই কা পঞ্চায়েত বুক ইলেকশন থারাম তা তাকা চেয়ারম্যান মেম্বার চিনি বাচিনি যা পঞ্চায়েত বুক ফাইট তা ফাইসিন থা जों साका ইয়া ruling bini power tongo bo je saka pon no পঞ্চায়েত ইলেকশন খাইয়া তংনাই ইয়ে নাই ফো ইয়ে নাই ফো খালা তাবো ইয়া তাক সাকা লোকসভা কা জিতি ক বিধানসভা হয়ুকা কিন্তু তো খালাইকা ফাসে ফাইকাটা চিন সরকার ফা ফাইকালা ফাইয়া লোকসভা লাইউকা তা লোকসভা কা চিনি সিট মাংনাই চাসों দখল খাইনাই তা দখল খাইমিয়া উল্টা এডিসি বানি নাই তংকা नरा फे मासे बिसि खानाय एडिसि ब बिजेपि दखल खायसिगासिनो जोंनि रायजो नेतृत्व दङ बिनि कक्टिसिं बक्तब्य खालायनाय काजै जारा गोजाम बिजेपि दङ बा ता जयेन खायनाय बिजेपि गोजाम गोताल हिनि पक्तरै जयेन खाय बिजेपि खाय माने बिजेपि न उल सिकां बना अब बिजेपि ले बिजेपि ना गोजाम गोताल नि प्रश्न के खालायमाया दल खालायना बता थानि रिपोर्ट मा था अब बिनो असुबिदा सिन थाङो काजै दल फाइका teruk tebo সংগঠন মা বাড়ি নাই আছে কবগৈ নদী বরদরা খেলাবাই খেলা থনা রমু দহনা আছে কক সাইনা আনি যা কক সামার মুথাকা যতনা হামবাই খুলবাই